Women's 4x4 volleyball dayon-dayon. Team Bulho Talamban versus Team Kalunasan. Team Kalunasan, Jai Bibs, NN og si Bayang kontra sa Team Talamban nga sila si Janice, Ila, Ruby, and Nancy. Okay, game 1 on its way. Servisyo Bayang. Nancy Gilobo ang tira. Gipikhan din, gibuyukan din Bayang. Early in the ball game, Jai. Ruby, answer by Bayang. Kini, kumbate ni. Santos, ngilngil dia. Susan Rosituara, gilaras ng Jai. Point, 1-0 na, 1-0 in favor of Team Kalunasan. This bakbakan event right here at Luerson sa UT, Paknaan, Mandawi City. Is sponsored by Bus Roy Albarico and GR Bandalan, promoted and organized by Oliver Montejo. Nancy, answered by Bayang. Agay, anemic shot courtesy of Bayang of Team Kalunasan. Bola sa Team Bulho Talamban. Servisyo Ruby, gitagak ni Ruby, gikalitan, kuha ni Jai. Pikan ni Ruby, wa kaabot, side out. Bola sa Team Kalunasan. Servisyo Bibs, Obirin, answered by Ruby. In, gispay kang Ila, good item. Here comes Janice. Bayang, tirang Bayang. Oy, countered by Ila. Pasok na pasok. Igualis ang atong score sa atong game 1 of the best of 3 women's volleyball dayon. Jai. Tara, Bayang, Ruby, one hand, kuha pa Bibs. Wala. Linog sanay nas mula. Allah kaniha. Pus. Mamma mia. Bola sa Team Kalunasan. Servisyo Jai. Para dos Janice to Bibs. Janice again, pouring in. Out ball. Bola sa Team Bulho Talamban. Here comes Nancy. Bibs. Giba ang depensa ni Nancy. Servisyo inin. Nancy to Bayang. Overhead shot. Pasok. Shout out ni Bus Janak Rabaya. Shout out sa ni Junjit Rai sa bagay. May parang aeroplano si In. Side out. Bola sa Team Bulho Talamban. Pila na score ni Saga. Servisyo Ila. Auto. Jampak atong korte diri sa lower zone sa UT diri sa Paknaan, Mandawi City. Servisyo Bayang. Nancy Gilobo ang tira. Nag-ilog na. Grabe agresibo kayo. Atake ang gusto niya Bayang Tuara. Puspusang Ruby. Yay, wa kasod. Servisyo Bayang. Lobo. Out ball. Pila na. Pila. 2-1 atong skor Bibs pouring in. Answer by Ila. Jai. Side out. Servisyo Ruby. Bayang gipadpad.
Wait. Servisyo Ruby. Wait. Kahi servisyo Ruby. Kalma lang. Ruby again. Bayang. Nancy. Sa magdungo. Sa score eh. Score. Score. Servisyo Team Bulho. Servisyo Janice. Bibs firing. Kuha pagilang. Gikuhang inin. Lah, Bibs to the rescue. Ana. Walab. Out ball. Servisyo Janice. 5 iguales de ay. 5 iguales na itong score ha. 5 iguales. La. Bibs. La. Heavy rainfall coming from Team Bulho. Breaking nila. Pumasok. Size 5 mga igana. Size 5 in favor of Team Bulho Talamban. This halftime is brought to you by Maricel Antoinette Cisaron. Karkal Besiling Cisaron. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. O ang Infus Kids Artwear mga igsona. I-send nyo sa FB page ang Infus Kids Artwear para makakita mo sa ilang mga latest design sa ilang mga t-shirt. Bola sa Team Bulho Talamban. Size 5 ato score. 1 pointed in favor of Team Bulho Talamban. Shout out ni Kusyal Silso Gabunada di Kalunasan. City 5 na, 2 point na, 2 puntos ang kalamangan sa Team Bulho Talamban. Servisyo Janice. Win! Side out. Here comes JJ. Para size. Janice. Tubayang. Lah. Hinampakay na. Hinampakay na sa palo-palo. Kuwang Nancy. Ito na. Kuwang ila. One. Nitbag. Side out. City 5 atong skora. 2 pointed in favor of Team Bulho. Servisyo Nancy. Bayang. To Janice. Bayang again. Lah, tuara 1-on-1 si Bayang ila. Lah. Janice out ball. Mami, may do nothing. Kini servisyo in. Agoy. Side out. City 5 atong skora. City 5 ha. Sa atong game 1 na of Division 3. Servisyo ila. Tuara. Ruby. Answer by Bibs. Ruby again. Wala, binuyukay na. Nancy. Ay! Milapos ang tira ni Inin. 5 City lang yapon na itong score. 5 City. Servisyo Bayang. Janice. Tubayang. Nancy. Kagumkuma out. Ay, Nancy. Out ball. 5 size. City size. So. Servisyo Bayang. Nancy. Went igual City na. 7-0. Kini servisyo Bayang para 8. Nancy. Pasok na pasok. Nice yapi delivery. Courtesy of Nancy of Team Bulho Talamban. Side out. Ball position sa Bulho Talamban. Servisyo Ruby. Bibs. 8 City. Kini para 9.
Bayang. To Nancy. Giday bang Nancy eh. Wait. City. Rubihan Nancy. Nueva City na. 2 puntos ang kalamangan sa Team Bulo Talaman. Servisyo Ruby. City. G-City na. G-City. Duha kontra 5. Servisyo Ruby. Para 11. Bayang. Kuha pa Ruby. Nice defense. Courtesy of Ruby. Janice. Bayang ha. Mupus-pusan. Gay ang Bayang. Allah. Tuara. Tuag si Kambulang Janice. Ini servisyo Bibs para 8. Auto nga blue. Servisyo Janice. Bibs. To Ruby. City G sa nga to score. City G in favor of Team Bulo. Servisyo Jai. Agak Ila. Ay. Hiwi Side out. Nancy. G-City ato score. Here comes Nancy para 11. Bayang. Janice. Kene. Boom. Pokot ang maral. Side out. City G's City G's. Servisyo inin. Para 8 ni. Inside. 8 G's. Servisyo inin. Para 9. Allah, kuha pa, suot pa, gitukpon ni Bayang. Pagan si Bilyan. Noy Bijis. Nancy, to Bibs. Janice, Tuara, Ruby, firing. Ruby again. 3-shot combination ni Ruby. Answered by Bibs. Janice. Kini. Allah! Kini, adjust na. Lugaw na ni Pinsan. Linumsaan na nas mula. Bibs. Ila. Ball position sa Team Bulo Talaban. Servisyo Ila. Bayang, gikamang ni Bayang. Out ball ang tira. On sina for the win para daog sa game 1. Janice. Ruby. Para hibilo di chat. Nancy ring. Nancy countering the shots coming from Team Kalunasan. Ayun na! Para! Jai! Out ball. Para midaog sa game 1 ang Team Bulo Talamban. Okay, coming up next game 2 mga igan.